कि right now bulletin number 273 of summoning of the Goa Legislative Assembly by the Honorable Governor, जे 14th session of the 8th Legislative Assembly आणि तीनों दिसाचे सेशन 31st, 1st आणि 2nd या सरकारान मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, curtailment of session, curtailment of democracy या सरकाराक आणि खास करून गव्हर्नराक आणि स्पीकराकूय आम्ही पत्र बरयल्लें की लास्ट सेशन वॉज curtailed. Several issues in the last 6 months, कितलेशे इशू गोंयांत आसा. खूब दूख जाता कित्याक जेन्ना एक ब्रूट मेजॉरिटी घेवन हो सरकार आज 33 आमदारां घेवन मुखार सरता आनी ऑपोजिशनाक एक चान्स इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी ऑपोजिशनाक चान्स मेळपाक जायो. दूख जाता ह्या 3 दिसाक. पयले दिसाक जोड जोड 23 डिपार्टमेंट आमकां 3 स्टार्ड क्वेश्चन मेवता. सो वी हॅव टू क्वेश्चन 23 डिपार्टमेंट्स. दुसरे दिसाक 22 डिपार्टमेंट आणि तिसरे दिसाक 14 डिपार्टमेंट. हो सरकार जो ऑपोजिशनाक भिता हेमी प्रायवेट मेंबर्स डे जो फ्रायडेचो दीस आसा तोय कट केलो. ही हुकुमशाय, ही दादागिरी जी आज भारतीय जनता पार्टी उजा करता. बेसिकली 11 मिनिस्टर 27 आमदारांनी क्वेश्चन घालपाक जाय. 100 म्हयन्याचो हिसाब जो ज्या पद्दतीन हो सरकार तिजोरीचेर बुराक मारता, ज्या पद्दतीन आज हो सरकार सरकार लुटता, हांकां अकाउंटेबिलिटी नाका. हांकां फकत इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार, हांकां फक्त पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलां घेवन लोकांले पयशे करप्शन करून आज लुटपाचो प्रयत्न चालू आसा. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. टेस्ट मॅचाक पासून 5 दीस आसता पूण हो मुखेलमंत्री आनी हो बीजेपीचो सरकार 100 म्हयन्याचो हिसाब 3 दिसांनी करपाक सोदता. म्हणजे सारखे 2020च्या पासून फास्ट. हितून दाखोवन दिता की हो सरकार आणि जे कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशनाचे हेड आहे हे रबर स्टॅम्प कशे आज गोंयांत आसता. एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी ऑपोजिशनाच्या आमदाराक एकठांय घेवन आमची रणनीती कितें आसपाक जाय हे आमी प्लॅन करतले. पूण दूख जाता ह्या सरकाराक टुडे एन असेंब्ली फॉर देम इज अ मियर फॉर्मॅलिटी, just a formality. It was reported on several newspapers in these days. Today also I believe Lokmat got it that 3-day session. I did not react because nothing was in public domain. Today when I was in the office I got this particular bulletin number 270 and it is shocking. This shows कि और सरकार towards the end of the election season, towards the end of our tenure, it shows कि बीजेपी खतरे में है, भिल्ले हाय. लोक हांकां जबाब दितलो म्हूण म्हाका खालतिकायेन सांगपाक सोदता. दूख जाता कित्याक लास्ट सेशन जेन्ना रद्द केलें, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून रद्द केलें, इलेक्शन जातलें म्हूण रद्द केलें, गोंयांतूच सेशन रद्द केलें. आख्खे देशभर सेशनूय जालें आनी इलेक्शनूय जालें. गोंयांत इलेक्शन जालें ना. पूण हो लूटमार सरकार आज ज्या पद्दतीन हांवें सांगिल्ले ते भाशेन लुटता, वयता थिंगा लूट चालवली आसा, वयता थिंगा लीक जालेले आसा, पेपर लीक, वयता थिंगा चोरयो करीत आसा. हो डबल इंजीन सरकार. चंदा चोरी, वोट चोरी, MLA चोरी, खासदार चोरी, सगल्यो चोरयो करीत आसा.
आनी जेन्ना ऑपोजिशन एकठांय रावन हांकां क्वेश्चन करपाक सोदता, दीस इज द रायट फोरम. आज कितलेशे बील आसा ज्या पद्दतीन 39A, ज्या पद्दतीन TCPचे इश्यू आसा, कारापूर सर्वनाचे इश्यू आसा, आमकां हिंगा विधानसभेन लोकांनी धाडलेले आसा हे प्रश्न करपाक. आमकां लोकांनी धाडलेले आसा ज्या पद्दतीन क्रायम वाडटा, टुरिजमाचे जे हाल जालेले आसा, मायनिंग लोकांचे हाल जालेले आसा, ज्या पद्दतीन लोक मरता रस्त्याचेर, एक्सिडंट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, ह्या लूटमार सरकाराक पडोंक ना. फक्त चोरयो करप, आनी ह्यो चोरयो जेन्ना आमी एक्सपोज करतले हांकां हे भियेता. दीस इज नथींग curtailment of democracy, murder of democracy. And the Bharatiya Janata Party today needs to understand that the people of Goa are watching you all. However much you all try, the people, आमी सांगिल्ले ते भाशेन expiry date झालेली आसा. आनीक the tide will change. आनीक आमकां खालतिकायेन तुमकां सांगपाक सोदता, जे इश्यू जाता ते भाशेन लोकांले घेवपाक आमी प्रयत्न करतले आनी मुखार स्ट्रॅटेजी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सांक ऑपोजिशनाक घेवन आमी मुखार वयतले.